Hey everybody, it's your boy KC Brahani Kasai. I'm here to bring you the 2024 North American Eritrean bike race that was held in Denver, Colorado. I know I'm late, but better late than never, so here it is. This is a very amazing event that was held in Denver at about 6,500 feet of elevation. It was a fantastic race. The Denver crew that put together the race along with ECUNA did a fantastic job, and we're very thankful to Brooke, Benjamin from Denver, and all the people that helped them, and also Tom from ECUNA, North American Eritrean Federation, that were able to make sure that this went on smoothly. And all I can tell you is that since the 2019, when we first started the race, this was one of the most amazing events because the area was fantastic. The race course was closed. There were no cars. We had an amazing turnout. It was just fantastic to actually race on that course. And I thought that this was probably the best course that we have actually done since 2019. So, so this is the first time I'm actually gonna introduce myself properly with regards to my background, because I have a video that I put together of some of the racers, notable names that were in the race, former racers that were really at the elite level in Eritrea back in the day, and also some racers who are currently racing here in North America who did also race back home. Just like myself, but I did not race in Eritrea. I started racing in Nairobi, Kenya in 1992. I raced 93 and 94, and then I came here to the United States. I raced for a couple of years, and then I stopped completely. So I raced 95 and 96 here in America. I stopped, and then after 12 years of completely being off the bike, I went back to cycling, and the past 13-14 years now I've been actively racing and riding my bike. And it is so fantastic that finally all the Eritreans who are into the sport of cycling and so forth have come together, and we're putting this race events, and we are now actually enough where we can race amongst each other. And this has been happening for the past 5-6 years. And it's really amazing to actually see this happening, and now even see young kids and Eritreans here watching this and be like, man, you know, with what's happening with Binyam Girmay and Enoch Mulugahan, Emmanuel, to see them on TV, and then to see the pedigree and all that, and then you also want to be motivated to come and race here in America. So on this video, I'll put together a few interviews with some of the people that came to Denver, Colorado to race, and I hope you enjoy it. Like I said, I started racing in Nairobi. I was a junior. I did notably, I won the 50-mile time trial championship in Nairobi in 1993 as a junior. And I also won a few road races there and circuit races, but the national championship that I won was the 50-mile individual time trial. I also made the national team. I was supposed to travel with part of the team to Canada according to my results back then for the Commonwealth Games in 1994, but of course in 1994 I ended up coming to the United States. I don't know if I would have made the final selection, but whatever the case might be, I actually was a decent rider back then. So moving forward, this is the team I ride for here in America. It's called Artemis Racing. It's a team based out of Nairobi, and team based out of Maryland here in the United States, and also Puerto Rico. And I've been with Artemis for the past 12 years. I've been racing as a Category 3 rider, and I also do Masters races with the Category 1, 2, 3s, which is pretty hard. But it's fun. I'm back, and I enjoy cycling, and Denver was fantastic. I hope you liked the video. There was some really good footage that I got on day 1. I didn't get as much footage on day 2, which was even faster. Because my GoPro died. I had to keep turning it on and off so that I could catch everything, but on day 2 the battery did not do as well. Day 1 was 35 miles, day 2 was 40 miles. We had a pretty fantastic race. It was like an
an Omnium, and so the points for top 10 on both days ended up being the way to win the overall at the end of day 2. Additionally, what we did different this year is that we introduced the age graded in each category. So we had over 45 and under 45 racers in the A race and the B race as well. This is done so that we can motivate older riders like me to come out and race in this event, because if it's only young guys and then eventually the older guys may not be as much interested to come out and do these races. But this year it was a big motivation, and a lot of people are now saying that how that has motivated them and to get ready even for the coming up this year in 2025. So hopefully that was a success. I believe it was a success. Big thanks to ECUNA, and especially Nebi Araya, who was instrumental in making sure that this ended up going smoothly with the help of everybody that was around him. This was fantastic. So you'll see from the videos who were the people that were in the races. I try to get as many as possible, because of course there were a lot of riders, so then that would have taken up the entire video session. So I tried to pick up some notable names that actually raced and were some names that were recognized in Asmara in the 90s. And then also notably one of our key riders, Nathaniel Masmar, who actually raced in Eritrea and Europe, and now he's racing on an elite team here in California as a Division 1 Category 1 racer along with the pros. So hopefully you'll enjoy it, and big shout out to ECUNA, North American Eritrean Cycling Federation. Big shout out to Denver, Colorado crew. Again, Brooke, Benjamin, and all the people that helped you to put this together. Haptom from ECUNA, from all the way from Atlanta, who was able to put the good communication with the Denver crew to make this thing happen. The event was an amazing success. We had a great time. Cycling is fun. You got to get out there. Hopefully we can get a lot of fans for this coming year to come and support us. I believe it's going to be in September this year. And if I'm not wrong, the dates will be the 17th and the 18th of September 2025. And hopefully we will put out more information as to where exactly it's going to be once it's confirmed. But it is becoming a huge event. There were also children's bike races, which was key and continues to be part of the main reason why we're putting this together. There are going to be a lot of people who are interested, young kids, Eritreans who want to do this bike event and do the bike races. And now that social media and the fact that we're seeing a lot more and we're getting a lot more exposure to Eritrean racing and African racing, a lot from social media platforms, with the emergence of not just Matson, being Galmai, Emmanuel, Mohawi Kadus, all these amazing riders, it's just driving a lot of people with positive energy to come out here, bike, and get on and ride. This is fantastic. It's in our blood. This is a sport that we enjoy doing, and you gotta get out there. You gotta get on your bike and enjoy and feel like a kid again, because that's how I feel. What's up, guys? Yeah, Casey. Welcome to اليوم معانا تقرر البشمة بعد هذا زي فيديو هذا الغنى بعد هاي الغاية Wow, nice bike, man.
Hey, thank you. Yeah. Yeah. This is the famous Johanna. Big mountain stage race. All right, سلامات. Please شمكان أبيكم تقمد. كنت عمد كم تصوت كابزي صوتان. ناي نتكلم ناي أفريقيا كارير كم يكم زنبرة من كم زكونكا. Please أفلتنا. Okay, شومي رسوم درايبا. ناي سمانتات مالتي. اسمح لي ماني تخصصيني. كاو كابسمرا أبي أكشافا نيرنا. ولا أفريقيان جيم بدارو. شعتي 287 جي أب كينيا غاني على وسينا أي سيلفر ملارا وسينا مالتي كونا أمريكا مسيا أب دالاس أمت نيرة جاب دالاس تكساس لغو جاب زي عمل زجبر كاني لغو مالتي هذه التي أدرس هذا ما يمسونه غني لي Okay. زي كورسو حجي تيراوت ريقا يويقا كاميرا خيبقا يونايدين بر لوكيشن زي بتعمل كله بتعمل سبوع مقاديس نتمولو ده تقادم ما يسبوع مقادي مقادي مولو تقادم يكبر كخلو عقب له وكل له كل اللي هو مالك Okay. هجي I think تي سحير ودر خوني إلى قمة رمادي Okay. مو نايب حكي زي نحنا مسخا خوينا كنراقب حبي respecting admiration هبا كاينا أخا أنا بعلي نجير كاي نشتغل لخوري كاي مسيامانا كوين كاك تصاوت بكينيا so it's a pleasure to have you and I wish you the best of luck. Thank you كمون نعم يغني لك My name is Sirak Dakhle. My experience is, I don't know. In Eritrea or how? Oh, in Eritrea, first division. And what was it? Elba, Al Tahrir. Okay. Red Sea. Okay. And when did you race? When? Yeah, the years. Started from 86 to 94. 86 to 94. 8 to 9 years. Okay. Cool. At Division 1 level. Yes, first, when we start with the kids category. Yep. Second division and first division at the end. And that was until 1994. Left the country 2007. I'm still here. I'm one of the chairman of the ECUNA. Okay. And where do you live now? I live in Minnesota, Twin Cities. Nice. Well, welcome and I hope good luck. Thank you, man. Yeah. And now we have There you go. another legend. Well, what's your name, sir? Subhat Asmarum Bahal from Edmonton, Canada. Edmonton, Canada. Okay, welcome to Denver, Colorado. Brief history on your cycling career in Africa? I think I started when I was 16. Yeah, I was about 16 years old, 15, 16. So عسيرة بنيام إيوب زوم كلهم حضرت زلوا حجي شعينا جمينا زود أقول دما 1996 هبي لها ودي مالتي شيلتها بدحريو لا محضرة ناي سبورت تكنيك نا إرترا خوينا ينتقني مالتي. Okay. All right. لكن ده عمل تساعدك أسمع. بابي the whole هبا عصرت حال عصرت قطع عمل كي تساويته تزعبي كارير صور كله جنا عبيتي زحلف كله 92 قدامي ثلاث سنوات شامبيونا أنا وسيدة إيرترا هاري محررة مالتي لها هاري خلاتني. أما هاري ما زين دورة زلنا نجاري مالتي. All right.
fantastic. And you are also one of the founding members of ECUNA. ECUNA ድማ ሕጂ ዚና ነዳላብሉና ፋውንደርስ ካብቶም መጀመሪያ መስረቱ ኮይና ኣብቶም ዓይነት ደረጃ ወሎ በጽሕ ኳስ ሓፀረ ግዜ ተነበረና ካብቱን ጽብዮ እንዳዓሊ ኮይኑ ዘሎ ናይ በታ ፍቅሪ ይኹን ፎቶ ከቢድ ነገር ሕጂኻ ነታ ሓዊ ላምባ ቢንያም ወሲኽላ ኣሎሞ ዝሓሸ ደረጃ ነገራ ከይድ ተስፋ ገብር Okay, last question. Kami rakib kayo na Denver location zin Corson Gabriel Lolomi. እዛ ኮፍ ገብረላ ካብ ኩሉ እንታይ እዩ ሴፍቲ መጀመርያ ዘገደስ ከይ ወድቕ ስለዚ ማካይ እንዳኣትዎ የለን ናትና ዕፁ እዩ ንሓና ትራይሉ 6000 ኣልቲቲዩድ ዘለዎ መዳርጋ ከም ናይ ስመራ ዓይነት እዩ ናይ ትንፋስ ሽግር ኩሉ ክእል እዩ ግን እቲ ኮርስ ቤስት በቃ ፅቡቕ ደስ ዝብለካ ቦታ ብጣዕሚ Okay. Thank you, Subhat. I wish you the best of luck, and I'll see you shortly after the race. Hey. Hi there. How are you? Good. One of my favorite riders from Eritrea. So tell us a little bit about yourself, where you live, and also a little bit about your cycling career. And what do you think about the Denver course? ولا بتقرينيا ولا بإنجليش دس بلكا. Okay? Okay. Yeah, بتقرينيا. Yeah. شمي إسرائيل أبراهيم قال كاز تورنتو كندا مثل جالس أمزغان عمد كم فاجي أجر بينو مرة خبي بتخا سبورت نبرة سميت موتي هنا مثل فعلي خاتم جهوات كما كادن كندرنا تيفوزو نبرو ولا وخالو وتقين جوادا دميرهم صام رخبي كعمد زبري نبعد جالس بدي أنا تعاطلو جمر كله هذا سناتي جميرنا نماثلة كماثلة نحو عبيتي أو عبيت خامس جانتاس مرامي جمع عبيت عادي بحري جانتاريسي مجرشها جانتاس بيكوز فرم كل وانكا كتام بحري جامعنا تفسبور أكواريزة جمع سراح جزورة لهم عليه. Okay, fantastic. زين دنفر كورس كم يركب خيو؟ دنفر كاي فاتس بيدا الله. ساعد جمر كل تورغانيزيشن تعمل دسر كل يوم الوطن وركين كم جيرم معنا كله نراقب من جبرود الروح بالبخمس من جدنا كم كوميته برد سبق هواوي ده لفظة ساعة. Thank you so much, Israel. I wish you the best of luck. Thank you. بتعمي cyclist كا 2019 ناتا فاريتنا نمجمع كذي. So I wish you the best of luck and دحري ما زبالة كذي لما كنا حلفنا guaranteed. All right. Yeah. All right. Thank you. Thank you. Professional. We have a I know. He's gonna be challenging us. Okay. So another famous pro Shimkan أبي كم تقمت أبزع عدي ناتكا ناي كارير ناي أفريكان كنت قلت لنا تخلنا حتى كا ماين شمية ناتان مسون بال تقال أدي كارا دمولي نور قا بس مرا جميرة مادي خابت سانات أمس كاب كتشحن كلتين دنو حق زي قلم سسبيكو غينا تتعيته ناشنال تيم كبابي عسرت زي قالوا قوم وكيلة تتعيته له ين حاجة أب دوما تقولوا أب دالاس تكساس جرافة الدنيا مالتي نتعنا يقندي في نجار كالاي نجار كا خمس تبكي سو زلوا مالتي نتومنا عشتو أبزعد تولدو ويكا كاو عدي بنيسنا أنا بنيجي زلوا نوع موتيفيتنج الوارنا جميلة حد طريق زي خانينا بتزعل تسعطي فريلو من قدي أبدأ في الطريقة واحد مكسر. Okay. زي كل بدل جن كورب كافني عندنا أبناء سبرينت أنا سبرينتر بزعت ناتي فيلد مالتي. أو عندنا حجي بيني أمي قرب ناي سبرينت نجر يحسوا تدليتي درجة أب سبرينت نتي نعمل بزعت جديد أنا شنو فيلد كلها درجة أب عقب رحيلة. أو ددرنا تعوتي هاجن أفتمت ساري بهاد نجرات. بزعت جديد ومن عقب يوم دقشني ربابا أنا مالتي. Okay. لازم حجي جنتي بينيام نتناي سبرينت نجر وانت صار حلو في العوض اللي هم نخل كم إيرتراين. دق هذا سر كل ملو مالتي بقى. أب نيرتراز نورجين قابل تشحن شعرتن جميلة قابل تشحن عسر تروعتن درجة
شو عملت مش ناشونال تيم درجات تصايت له Fantastic. شامبيون افريقيا هاني تشان 10 حالنا بإقصاد نمرد ما أبالنا يهذا كان هاني أبانا كم بزح حين بلد شو خمسنا حجروا له عدلات ناي بروفيشن مساعدة لسه هنا بدأت تحتسب استسلمت. Fantastic. As in Denver course كاميرا خير كايو. أول دنفر دلو دنفر بناي بشكل تاعتفلت كولورادو مالتي شغال حبيت بروفيشنال تيمات نتي أنا قبل أنا بهيلز. So في زلا على نجار تايو كم جيل كا عمل تراخيب كا ودير مقبالي كلاي نجار ما كل سبع عوتي بسلام ودي كان جذها بسلام أكون توم تفتوم تدرخا أنا بحوات كا أنا بيتسب كا أنا بصراحة كامل بلاش تزعبي نجار أنا معوات أبزمتي خاب سلام هذه تزعبي عوت so بزقات أمها كل تدي وادادة سلام كم يجي روسين ودي ناب كجودي ملس زحسبوا لنا جد already حجز ناب نوت حنا بروفيشنال وي بمشكلة نوت عادي رأي زلوا نجار يكونه كم يجي كات أنا هات علو وي نتومنا عشرين تاي كمكرة كورسي لذي تي سيفتي زعبي نجار كولورادو جن تدالي مالو thank you مالتي توم يرمو دلو تبغى أقابله كل نجارو مالتي. رأينا تعمي follows قبرك از نبركو أديقلها so I'm very happy to see you here. I wish you the best of luck and hopefully we will keep this going. Yeah, thank you. All right. What's up, sir? How you doing? Okay, So, could you please tell our viewers, Shimkan, where you're from? All right, Shimei Habshalom Hailagos, and I'm just coming from Dallas, Texas. Okay, welcome to the Denver, Colorado race for the 6th Eritrean annual bike race. And نشتي بزعبا ناي ناتكا بشكلتا career نقرنا. My bishkota career, I started when I was 16 in Sana'a, like in Eritrea. So 2002. 2002, so which means 22 years ago when I was 16. So I raced for 2 years, and then from there I just got to the United States in 2010. So I started racing in 2017 also. Dallas, Texas. Okay. Which means domestic racing. Yes. So I'm cut 2. Okay. So I race the local, like from since 2016 to 2016 actually. Yes. Until currently now, but I didn't race for 2022 because of I had a car crash. Okay. Then Yes. I missed it 2023, the 5th of annual Eritrean ECUNA. Yes. And then here I am again. Thanks, God. You're happy and excited, and Very, you're very lucky. very excited. Yes. You actually survived a very serious accident. Very serious, very serious accident. I had 7 times surgery. Yes. I'll have one more, and this year on October. Yes. So next month, which means next month I will have the number 8 of surgery. Okay. Happily. Okay. Yeah. Fantastic. Well, thank you. Guys. Welcome. Thank you so much. And then I'm very fan of you because you've been recording, you've been riding, you've been the whole year when I see like 7,000, 6,000 miles in a year. It was crazy. Oh my God, you were amazing. I just admire you, man. Okay. Like, Thank you. Well, I I admire also you follow as you well. everywhere, like Facebook, Instagram, and then Strava. Thank you so much, Thank you, Hadish. man. It's a pleasure to have you. It's a pleasure to get to see you. It's been a couple of years, and I'm happy, and I wish you the best of luck, okay? Thank you so much. All right. سلام شمي ناتنيال مسمر بحر لغموت العدي أوكلاند كاليفورنيا كورس الجمهور كله خا تشحن شمونتن تشحن كعتنا مسمرة مسكلب إريتالن مدبرن مأخذت حد سنبت كلت سنبت كعب عبيت تسقيته وتسمعتي كلت تشحن عسر تحدن نيوز نبرخاني أبي ربع فلما أبغى ما ترك كلشن حسرت 4 تنقع أبتناي كلا إسال سايد فيجن أب كونتيننتال ليفل هذا النيرة مالتي جي خابل تشحن عسر جعت المجرى الشاجة ميرا خاب زاب حورات من قصة أمريكا لخو خمس ريز لخا مالي مس مايكس
ናይ ኣሜሪካ ሎካል ጋንታ ይቃደም ማለት እዩ ኣብ ኤሊት ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ዛብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝግበር ውድድራት ናይ ብሽከታ እንድሕር ሓያትካ ንኸኣ ኣነ ከም ፅቡቅ መተኣኸቢ ኢለ ዝሓስቦ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ኩርናት ዓለም ፋሕ ይብሎ ኣሎ ህዝብና ከቢሉ ብስፖርት ክተኣኸብ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ነንሕድሕድና ኣጆኻ ክንበሃል ክንዳገፍ መንፈልጥካ ፅባሕ ንጎ ዋላ ካብዞም ዝዓብዮም ኣብ ሶልዮም ዝዓብዩ ቆልዑትና ንሃገር ወኪሎም ንህዝቢ ወኪሎም ኣብ ዝዓለ ደረጃታት ናይ ብሽከታ ዓለም ክወዳደሩ ንሪእሉ ኣብነታት መፅእ ክኸውን እንተዳኣኒ ከም ዘለዎ እቲ ስራሕ ብዕቱብ ተታሒዙ ቀፂሉ ማለት እዩ ዴንቨር ከመይ ይመስል ኢልካኒ ዴንቨር ኣልቲቲድ እኳ ክንዲ ትፀገም ዘለዎ ይመስለናን ግን እቲ ናይ ኣስመራ ፀበል ኣይተጋደፈናን ግን ሕጂ ወርሒ 5 መጨረሻ ወርሒ 5 ኣብ ውድድር ወሪቐ ቁርብ ናይ መስመርታት ፀገም ገይረ ነይረ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ብዙሕ ልምድ ኣይገበርኩን ነዚ ናይ ሎሚ ውድድር ዝኸውን መዳለዉ 1-2 ሰሙን 3 ሰሙን ልምድ ገይረ መፅእ ዘለኹ ስለዚ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ወይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት ፍልይ ዝበለ ምቅራባት ገይረ መፅእ ዘለኹ ግን እቲ ዋና ነገር ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኻ ኣሕዋትካ ምርካብ ምትእኽኻብ ሰብካ ምርኣዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ነቶም ሕጂ ጋይሽ መፅኦም ዘለዉ ኣሕዋተይ በዓል መሓር ኣለዉ በዓል ሜልክያስ ቅዱስ ካልኦት እውን ከም በዓል ኣንበሶም ካብ ካናዳ ዝመፁ ዘለዉ ንኣሽቱ ቆልዑት ኣጆኹም ክንብሎም ተዓቢ ቁም ነገር መስለኒ ብተወሳኺ ንእሽተይ ይኹንኩን ከም ዝፈልጠኒ ከም ኩሉ ሰብ ስራሕ ኣለኒ ሕጂ እንተደኣኒ ምስ ስራሕ ምስ ናብራ ምስ ኩሉ ነገር ዘለካ ኣቃራቒርካ ንእሽተይ ልምድ ጌርካ ወይ ንእሽተይ ስራሕ ክሳብ ኣቢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ዕቤታት ደረት ከም ዘይብሉ ነቶም ከማይ ዝመስሉ ኣሕዋተይ ሞራል ንኽቦም ከተባብዖም እቲ ዋና ዕላማ ናተይ ዝሓስብ ስለዚ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ብሩኽ ቅነ ይግበረልና ንዓመታ ከዓ ከምዚ እዋን ብዝበዝሐ ሰብ ዝበዝሑ ኣሕዋትና ሜይቢ ካብ ኤሮጳውን ወይ ካብ ኣውስትራልያ ከም ናይ ዝሓለፈ መፅኦም ነበሩ ክሕወሱና ተስፋ ገብር ሰናዩ All right. I just found another pro over here. Can you please tell us? Well, used to be. Not a lot of people here can say that. So, can you tell us your name and basically your name, where you're from, where you live here in the United States, and how long you've been racing, and your career in Eritrea. ዝነብረሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ሲያትል ዋሽንግተን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ካሪየርካ ናይ ብሽክሌታ ክትጅምር ከለኻ ኣበይ ከም ዝበፅሕካ ከመይ ጌርካ ንኣሜሪካ ከም ዝበፅሕካ ድሕር ቀሲለ ኣሰላም ሶሪ ግን ብዙሕ ሰብ ተሓኒ ገሊ ፈጠና ገሊ ተበለኒ ግን ኣዝ ኢንትሮዱስ ክሳብ 2014 ኣብ ብሽክሌታ ዓለም ተወዳዲረ 4 ዓመት ፕሮፌሽን ቅድሚ ድማ ዓቐባብ 12 ዓመት ድማ ናይ ኤርትራ ሎካል ሬስስ ናሽናል ቲም ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ምስ ዓይነት ጋንታ ትፃወት ነርካ ምስ ኣስቤኮ ሬድሲ ኣግሊስ ኤንድ ሰምባ ኦኬ ፕሮፌሽናል ምስ ኮንካ ድማ ምስ ዓይነት ጋንታ ኢካ ተፃዊትካ ፕሮፌሽን ጆይን ዝገበርኩ 2011 ምስ in MTN Kobika. So I think it's our first team from Africa and Hanazna where Jamar Mali. Okay. When the second time, eventually, have a Tour de France Satifa Malati. Oh, after like 2 years, have the continental team, now the pro continental Segira. Oh, the Hari ana contract in Swoda 2015. መጀመርታ ጊዜ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፋ ዳንኤልን መርሃውን ወኪላ ማለት መርሃዊ ቅዱስ ኦኬ ካልኦት ቲሜትካ ምሳኻ ዝነበሩ ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታ ሽሞም ጠቅፅልይ ትኽእል ኣብ ኤምቲኤን ኮቤካ ኤርትራዊ ምሳኻ ዝነበሩ በዓል መን ነይረ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነይሩ መርሃዊ ቅዱስ ነይሩ
ፍራስ ደበሳይ ነይሩ ጃን ተወልደ ነይሩ አኽለ ተስፋይ አቹ ተስፋይ አብርሃ ነይሩ አለ ኢትዮጵያውን ጽጋው ልባህ ነይሩ ምሳና እዚኦም ቶም ናይ ኢስት አፍሪካ ተቃራኒ ዝነበርናይና እዚ ናይ ዴንቨር ኮርሶ ከመይ ረኺብካዮ እዚ ናይ ሰሜን አሜሪካ ጾታ ናይ حق زربات السبورت منو أبانات منسي عبدالله لهالله وحالي وتصعود أخاب سبورت نخيط أفق تمسرتني تو كوميتي بزعمنا مسؤولهم إذا أنا لك هم فان كم جوي كم نتناي كل محجز نبرة ناي سبورت منفس ما تاخذي متى أخاطب المحدث حسب ما ندرس كاب out of state ما تبذل له challenge كوني سمعك وانا تسيرس ولا درسب اوف كورس تشالنج طبعا على نحن بحثي 300 قال لي انه ما طلع حد قلنا بي اونست نحن بنفكر تلالا نغير يلا نجلس اتن نقبل هنا السوشيال مشكله على كبينا مثلا لو ما عمد معناتي قلنا تسيرس وين الولاده حتى ترى تشالنج قبل ما تقولي اسمه دي فان تبوريس كم هون okay فاقبل كيس حوي okay well Meron thank you so much and I wish you the best of luck yeah thank you Chris all right إذا أنت أدرك معلوم نالبات شخصاي كن جبرة كنا فعلا لين نجرنا زلنا كانت قدامي زلنا هنا نفس الجنة صوتا بدحنتي بستريك ودا أم زلو احتمالنا كنا هنا على نزلنا سواتنا بدر الكافي بجح يمكن زوجين كن جبرة زلنا هم عن تقول كنا هم بعض زلنا إذا نبغى نهب كانت تجمعين حاموشة هو سؤال الدنيا منا نعاد أنا في الماضي حاموشة 4 3 كيلوت هذا لغلو بروح مجمار سلامات عزتي كم تريوات كورسوناي اي ريس مالتيو تجميل له هجي كم زبركم وأما جمريا نزي مرئتي ريس بفيديو ريكورد كجبرو دلين نريجن باتري نايزي نايكو برو كالتيفوس لزودا تتاون دابركو نريد زمدلة سو نايزيا ناي إيريس مزحتي فوتيج على كم تريبو and مسجمرنا بزح excitement لازم نبرة نوبح جزء تبيز نبرة صوتاس لازخونا زي مزحتي يسب بالطعمي excited كوينو بحيلي يجميرو مجمريا جميرنا بتصبو زخونا جمامران سبيدينا جميرنا نتي بورسو نايلومي معلتي نايتي عربين ناي قدام ناي كلتي معلتي honestly نتي ريس دومينيت كيرو نتي سبيد كم تحيل سبيد كوينا كتكيد زدابرة ناتنا المسماريو تعمل صبو كونديشنز لزحازن confidence لزرلوهم أبتي زرلو الليبل نسوم بتعمي أقول صبو كونديشنز لزرلو ديليتو غبر لزخال بكونفيدنس يزور
ከም ትሪእዎ ሓደ ንመጀመርያ ግዜ ብትሬኒንግ ከምዚ ሕጂ እዚ ወዲ ዝፈጥን ወዲ ካሜራ ዘሎ ሕጂ ካብ ቫንኩቨር ካናዳ እዮም ምስ ወዳእና ኢና ተፋሊጠዮ ዝጀመሩ ኣለው ኮርሶ ገይሮም ዘይፈልጡ በዚ ኣብቲ ጉጅለ ክንጎይ ከለናስ ሓደ ነርቨስ ዝገብረካ ነገራት ገለ እንሪእየሉ ነርና ግን ንሽተይ ስለ ዝኾነ ድሕራይ ምስ ተረዳእክዎ ኣንደርስታንድ ገይረዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኮርሶ እዩ ነይሩ እቲ ዋላ እቲ ኮርስ ዝነበርናሉ ቦታ ንምሽክለታ ኮርሶ ኣብ ወደንበር ኣብቲኦም ኣብኡ ዝቐመጡ ዝገብርሉ ቦታ እዩ ፋስት ዝኾነ ኮርስ እዩ ብዙሕ ዘፈርሕ ኣይኮነን ኣብቲ ኣንጎሎታት ገለ ግን ሓደ ነገር ዝግበር ዝነበረ ነገር ኣብቲ ግሩፕ ክንጎይ ከለና ዘፈርሕ ስለ ዝነበረ ኣነ ንሽተይ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ኢለ ኤክስትራ ኬርፉል ኮይነ ነይረ ዝነበረ እዚ ፊት ለፊት ሕጂ ዝረኣዩ ዘሎ ፃዕዳ ጌዱ ዘሎ ናይ ካናዳ ተፃወቲ ኣዶናይ ዝበሃል እዩ ኣዶናይ ነዚኣ ፀወታ ብክልቲኡ መዓልቲ ዝሰዓራ ንሱ እዩ እንትሪእዎ ዘለኹም ድማ ቀይሕ ገይሮም ዘለው ናይ ዳላስ ቴክሳስ ጋንታ እዮም መብዛሕቲ ሰብ ሒዞም ዝመፁ ንሳቶም እዮም ፅቡቅ እዮም ተፃዊቶም ፅቡቅ እዮም ዘዊሮም እስካብ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹ ናትናኤል መስመር እዩ ነዚኣ ግሩፕ ሒዙ ዝጎይ ዘሎ ናቱ ስፒድ ኢና ንከይድ ዘለና ስለ ሰዓረ ድማ 200 ኩሉ ሰብ ንዕዩ ዝፅበዮ ስለዚ ዳትስ ዋይ ፈሪሖምም ኮይኖምም ወይንም ክርእይዎ እንታይ ከም ዝገበር ስለ ዝደለዩ በቃ ንዑ ሓልዮም ሓሊና ዋላ ኩላህና ነርና ንጎይ ኣብቲ ኮርሶ ከመጀመርያ ከም ዝበልክዎ ኣብዚ ዲቪዥን ክልተ ኣብዚ ኮርሶ ሕጂ ናብቲ ኤ ክልተ ካቴጎሪ ጌርና ኢና ንፃወት ዘለና ልዕሊ 45 ዕድሜን ትሕቲ 45 ዕድሜ ዘለው ክሽለሙ እዮም ስለ ዝተባሃለ ኣብቲ ዋላ እዚኣ ኮርሶ በዓላ ካልእ ኮርሶ ነይሩ ኣነ ኣብቲ ልዕሊ 45 ዕድሜ ዘለው ግሩፕ የፃወት ዘለኹ ሶ ናተይ መደብ እቲኦም ኣብ ናተይ ግሩፕ ዘለው ንዖም ምሕላው እዩ ከማ ገይረ ነይረ ዝፃወት ዘለኹ እቲኦም ንኣሽቱ ድማ ንሕዶም ይፃወት እዮም መንመን ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጡ ብኣ ገይራ እታ ፀወታ ንፅበይ ዝነበርና ንፃወት ዝነበርና ናይ መጀመርያ ኮርሶ ናይ 35 ማይል ኮርሶ እያ ነይራ ሶ ብርትዕት እያ ነይራ ክንጅምር ከለና ብዙሕ ሰብ ሓይሊ ነይርዎ እዚኣ ኣነ ዝረኣኽዋ ከም ናይ ፅቡቅ ገይረ ከም ገለ ገይረ ነዚያም ኮርሶ እዛ መዓልቲ ክውዳኣ የደልየ ምክንያቱም ናይ ሓይሊ ጉዳይን ናይ ኤንዱራንስ ጉዳይ ብፅባሒቱ ከም ትከውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ካብቲያ ግሩፕ ከይተፈለኩ ናተይ ፖዚሽን ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጠ ክውድእ ስለ ዝደለኩ ዳስዋይ ንሽተይ ኬርፉል ኮይነ ዝነበርኩ እዚ ወዲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቀይሕ ናይ ኤርትራ ማልያ ገይሩ ዘሎ ንሽተይ ወዲ ንሱ ጥራሕ ንሽተይ መብዛሕቲና ነርቨስ ገለ ገይሩና ነይሩ ናይ መጀመሪኡ ድማ ንዑ ከምዚ ግሩፕ ኮይኑ ኮርሶ ዋላ ኮርሶ ክገብር ከሎ ብጣዕሚ ንፍዑ ሓያል ኤንዱራንስን ሓያል ፊትነስን ሒዙ ይመፅዩ ግን ናይ ባይክ ሃንድሊንግ ኣብቲ ግሩፕ ንሽተይ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይረኣየኒ ነይሩ ንዓይ እሕልዎ ነይረ ምንታን ኣክሲደንት ገለ ከይንገበር ናይ መጀመርያ መዓልቲ ነርቨስ ገይሩኒ ነይሩ ስለዚ ቀሲለ በቃ ንኹ እንዳረኣኹ ካልኦትም እንዳረኣኹ የሌለ ፀወት ዝነበርኩ ኤኒዌይ መወዳእታ ብፅቡቅ ኢና ተፃዊትና ፅቡቅ ኢና ከይድና I hope you enjoy the course.
Okay, so ከም ትሪእዎ ዘለኹ እዚ ኮርሶ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ እቲ ስፒድ pretty much ከምዚ ስቴዲ እዩ ነይሩ ዳርጋ 25 27 ኣካባቢ ኣቨሬጅ ስፒድ ንገብር ነርና ካብ መጀመርያ ያ መብዛሕትኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹ ዋላ ሕጂ ብናትናኤል መስመር እዩ ዝመራሕ ዘሎ እቲ ኮርሶ ሶ ነታ ኮርሶ ንእሽተይ ኤክስፕላኔሽን ገብረልኩም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዳርጋ ንእሽተይ ቁልቁለት እዩ እቲ መንገዲ ግን ንፋስ ነይሩ በዚ ወገን ከምዚ ቅድሜና እዩ ነይሩ እቲ ንፋስ ሶ ኣብዚ ከምዚ ቁልቁለት ኮይኑ ንፋስም ብርትዕ ንፋስ እዩ ነይሩ ድሕሪ ኣብዚያ ድማ ምስ ተጠወይና እቲ ቁልቁለት ዳርጋ እቲ ንፋስ ቀስ እንዳበለ ድሕሪና እንዳመፀ ከምዚ ቴልዊንድ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ድማ ዝበለፀ ሞር ቁልቁለት እያ ሶ ኣብዚ ብዚ ዝንከዶ ዝነበርና ስፒድ ኣብዚ ወላ ሓደ ሰብ ከምዚ ኣታገለ እንድሕር ገይሩ ንክትሓዝ ቀሊል እዩ ምክንያቱም ብቀሊል ኤፈርት ኢና ከምዚ ዓይነት ስፒድ እንኮይ ዝነበርና ከም ትሪእዮ ዘለኹ ከምዚ ኣታክ ዝገበሩ እንቲ ወዲ ብየማን ኣይዶኖ መን ከም ዝኮነ ከንከብቲዮም ናይ ዳላስ ብዙሕ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ከብ ድሌቶም ኣታክ እንዳገበሩ ይፍትኑ እዮም ነይሮም ከይድ ሓዲሞም ገለ ክስዕሩ እንቲ ሬስ which is the right thing to do I think ኣብዚያ ግን ገና ስቲል ፍርቂ ናይትያ ኮርሶ ዝተርፍ ነይራ ኣብዚያ ሕጂ ምስ ተጠወይና ከምዚ ሞር እንቲ ድሕሪና እንዳኾነ ይመፅእ ማለት እዩ ንፋስ ሶ ኣብዚ ብዙሕ ስፒድ ንገብር ድሕራይ ዳተጠወይና ንመፅእ እዚያ ሕጂ ነቲ ፊኒሽ ላይን ትከይድ መንገዲ እያ ሴክሽን እያ ከምዚ ስትራፓ ነገር እዩ ዘለዋ ግን ነቲ ንፋስ ድማ ድሕሪና እዩ ዘሎ ሶ እቲ ስፒድም ላዕሊ እዩ ዘሎ at the same time እንታ ዓቕበት ንወፃ ንእሽተይ ዓቕበት እያ ከምዚ ዳርጋ 2 ወይ 3% ዓቕበት እቲ ፊኒሽ ላይን ሕጂ ንመፅእ ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ክንወድእ ተወሲኑ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ውሳኔ ምክንያቱም ኣብቲ ዓቕበት ምንዳን እዚ ሓሊፍና እያ ሕጂ ነቲ ፊኒሽ ላይን ኣብዚያ ድማ ከምዚ ዳርጋ ንእሽተይ ኤስ ዝኾነት ከርቭ ኣላ ንዓ ወፂና ምስ ወዳእና መሊስና ንፀጋም ንጥወይ ማለት እዩ ተመሊሱ እቲ ኮርሶ ኣብቲ ዝነበርና ዶ ናይ መጀመርያ ንፋስ ዘለዎ ቦታ ዝበልክዎ ኣብኡ ንምለስ ማለት እዩ ሶ ብዚታት እዩ እቲ ሁኔታት ናይቲ ኮርሶ ዝነበረ ብዛዕባ እታ መዓልቲ ንፋስ በይን ወገን ከም ዝኾነ ነዚኦም ክልተ ቅድም ሓዲሞም ዝነበሩ ያው ክንሕዝ
حيزهم قليلو نيرو مكناتهم ناتنايل كم تريبو دلخو حير سبيد جيري زور ابزيا بقى نشتي كم دي ستراب عينت يا زلا مود داتا نايديا ستريتش ناي فينيش لاين لاسو يولي ابزيا ريكفر قلن نقبر زنبرنا تي ولا تي سبيد زحل زنبرا موروليس بقى كم زندا بلناينا ودينا يتي نفاس ابتي زنبرا اللبوتا كم تزرقو ابايو نيرو بقى جرنا تي معلتي تي كورسون دودي مالتي hopefully you enjoy it. So ኣብዚ ቪድዮ በቲ ካሜራ በቅድሚት ስለዝኾነ ብሽሌታ ዘሎ ዘይረኣይ ዘሎ ብዙሕ ነገር ኣብ ድሕሪት ካብቲኦም ዝጀመሩ ምሳና ብሓንሳ ክንጅምር ከለና ዘለው ብዙሕ ዝተቆረፁ ኣለው as a result of ናይ ናትናኤል ሙቪያይ so እዚ ኩሉ ንሱ በይኑ ዝጎዩ ዘሎ
ንብዙሕ ሰብ እዩ ሃስዩ መዓት ሰብ ተቆሪፁ እዩ ሓደ ሓደ ከነሓልፎም ከለና ብየማን ዝረአዩ ዘሎ ኣብቲ ካሜራ ዝኣቱ ዘሎ ከምዚ በይኖም ኮይኖም እቶም ኣብቲ ላብ ጂሮ ዝኣትዎም ዘለው ከም ዝኾኑ ክነግረኩም ኢለ ሕጂ ኣብዚኣ ኤክስፕላኔሽን ዝገብር ዘለኹ እቲ ስፒድ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ሃሳይ ነይሩ ናይ ብሓቂ ትሬኒንግ ብቑዕ ዝኾነ ትሬኒንግ ያድሊ እዩ ከምዚ ምስኡ ብሓሳብ ኮይና ክንጎይ ዋላ ገዲፎሞም ዝጠጠው ዘበሉ መዓት እዮም ነይሮም ምክንያቱም ኦነስትሊ እቲ ትሬኒንግ ዘይብሉ ሰብ ንዚህ ስፒድ ናትናኤል ገይሩ ዝጎዩ ዘለው ንክሕዝ ከቢድ እዩ ነይሩ
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀወታ ፅቡቅ ይከይድ ኣሎ እዚኣ መዓልቲ ዓርቢ ኩሉ ሰብ ምስ ሓይሉ ይመፅዩ ፍሬሽ መብዛሕትኦም ፍሬሾም ነይሮም ናብ መጀመርያ መዓልቲ ፕላስ ኦፍኮርስ ናይ ፍርሒም ጉዳይ ነይሩ ሰብ ከይቁረፅ ከይተርፉ ገለን ድሕሪት ሶ ሞር ናይ መሓዝ መዓልቲ እያ ነይራ ብዛዕባ ናይ ጋንታ ካብቲ ኣመጣጠና ካብ ዝመፀናሉ ስቴታትን ካብ ካናዳ ጋንታ ወኪልና ከም ጋንታ ኮይና ኩላህና ክንፃወት ኢና ኣብዚ ንሳተፍ ሶ ሕጂ እዚ ቅድሚ ዘሎ ኣዶናይ እቲ ፀወታ ናይ ክልተ መዓልቲ ኢቨንቹዋሊ ሰዓረ ንቶሮንቶ ወኪሉ እዩ ተፃዊቱ ኣነ ድማ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ኤሪያ ዘለው ጋንታ ኣነን ኤስሮም ኪዳኔ ኮይና ኢና ተፃዊትና ሓደ ወዲ ጋንታና ንፍወት ተፃወታይ አንፎርቹኔትሊ ኣይመፀን ሳይሞን ኢዮብ የለና ኣብዚ ሶ ብኣይ ወገን ክልተ ኮይና ጥራሕ ኢና መፂና ማለት እዩ ቫንኩቨርም በደንብ ሰብ ሒዞም መፅኦም እዮም ዳላስ መብዛሕትኦም ካብ ዳላስ ብደንቢ ጋንታ ሒዛ ዝመፀት ከተማ ዋንም ዓዲ ንሳ እያ ሶ ንእሽተይ ናይ ጋንታ ፀወታም ነይሩ ዳላስ ፈቲኖም እዮም ብደንቢ ገይሮም ሒዞሞም ዝመፁ ቁፅሪ ስለ ዝነበሮም ብዙሓት ስለ ዝነበሮም ከጥቀሙ ፈቲኖም እዮም ኣብዚ ቀድሚ ዘሎ ሕጂ ማቲያስ ንፉዕ ተፃወታይ ናይ ብሓቂ ዓብይ ፊቸር ዘለዎ ወዲ እዩ ማቲያስ ግርማይ ፅቡቅ ዘዊሩ እዩ ኣይ ቲንክ እሱም ከም ዝበለኒ ብዙሕ ትሬኒንግ ኣይገበረ ነይሩ ንዚኣ ቆርሶ ክመፅእ ክዳሎ ከሎ በት ኦቨርኦል ናይ ጋንታ ፀወታ ከም ዝኾነ ከፍልጥ ኢለ ኣብዚኣ ሕጂ ሓበሬታ ዝገብር ዘለኹ ኣይ ሆፕ ኤንጆይ ትገብርዎ ኣለኹ ንፀወታ ኤንጆይ ካብ መጀመርያ ክዛረብ ከለኹ ክንዚያ ኮርሶ መዓልቲ ክንጅምራ ከለና ብዛዕባ ናይ ኤክስፒሪየንስ ዘይብሎምን ሓደ ሓደ ተፃወቲ ከም ዝነበሩ ተዛረብ ኩላ ምክንያት ኣብዚ ካብዚኣ ጀሚራ እዚኣ ናይ መወዳእታ 3 ላፕ ክንገብር ከለና ዝረኣናዮ ኣነ ባዕለይ ዝረኣኽዎ ንእሽተይ ፀገም ዝነበረ ኣብዚ እዚ ወዲ ሕጂ ናይ የማን ዝረኣይ ዘሎ ማልያ ናይ ኤርትራ ገይሩ ዘሎ ንእሽተይ ነርቨስ ኮይኑስ ብዙሕ ይቃለስ ነይሩ ምስ ማቲያስ ምስ ካልኦትም ገለ ክንወዳኣ ክንመፅእ ከለና ሶ ካብቲ ቦታ ሓደ ደስ ዘፍራሓኒ ዝበልክዎ እዚኣ ቦታ እያ ولا نسوي زجبرة كن فاينالي تزاريونا هنا مستودي يعني ما ردي كلنا كفلنا زاريونا يو صباحيتو أب كلام زبالة أما حيشو تطايتيو كان كتري وقويهم كمان كم زنبرة واين يعني نزيا نجار منشن كم زجبركم عادي the good thing is ولا حدا نجار حدا كان قال جبرنا لحن كوينا ودينا but نيجتي concerns زجبر نجار كم زنبرة نزيا إلي منشن كده يا مالتي
check the mic and make sure it sound right, boys. أبزي حجي زرعهم أتاك ناي دالاس تقرر ماي حدش على محاجوس أتاك غيرو مسكدة كورس مثلا عيل نيروز سحب زنابرة all time نسو مسكدة نايت يوم ناي دالاس لما قالوا الناس درابو التليفون كيرو مكرميت تشيس من تان كين دبر إلهم كعاتسو نقرميت هيدو مالتو which is كجبر زج بغانتا مسارات كجبر زج بويو غيرو مالتيو جن ماليسو ناتنا عيل مسرعي تاقا بنداس دفحت كم كيد كم زلا كان دغنا نقرميت هيدو تيوم زهادمو قويو مالتيو Sound right, boys. It sound right, boy. So زي أنا مودعتها لابيا متسألنا مالتيو ناي مودعتها كزين زي اس كارب حليفنا ين قلقلة وردنا نتي سبرنت زيرنا كمتس مالتيو هجيتي اكسيدنت إليغالة تزاربو almost يرنا زنبرنا مدفع فأنجالة زي جمر كابزيتات جميرو زي جمراتي حيال سبيزن دبرن بوطاتات جميرو مالتيو كابزياك almost أبزي حجي كمزي تريو ذلهم almost crash happen غيرو نيرو نتي ودي مسرعو نربس نسو انت كم تقبر كم تنبرن بزو بعسي بزو مزراب قال مسجمرنا أبزي نشتني دحريت تاريفي مالتيو مكناتهم دسايبا لنا قايدنا so نابتي ولا تاكم متخلنا أورو ما يبقى وسيني نيري أمز أنا تصبوكم زي نبرة نتصبح كجبر زلني صباح ميك اب كجبري لي وسيني مالتي مكناتهم كم تزقوينا يو بزو حيليات فينا هنا and نا endurance كود دات خون صباح لي بقى وسيني كابتي ولا تعرفي مالتي then نحلنا نمتصلنا نبتي موداتا I hope you enjoy the finish.
So تعزبتي እዚኣ ሕጂ ጀሚራ ዘላ ናይ ካልአይቲ መዓልቲ ብፅባሒቱ ቀዳም ዝገበርናዮ ኮርሶ እዩ እዚ ድማ ናይ 40 ማይል ኮርስ ተባሂሉ on the same location ዝገበርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከም ዝረአኹሞ already ናይቲ ትሕቲ 45 ዕድሜ ቀዳማይ ኮይኑ ዝወፀ ኣዶናይ ተክለ ብርሃን ካልኣይ ያፌት ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ሳልሳይ ድማ ተክሊት ተስፋይ ዋላ ኣብዚ ቢጫ ገይሩ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ቶር ኦፍ ሩዋንዳ የሎ ጀርዚ ማሊኡ ገይሩ ዝመፀ ናይ ብሓቂ ናይ ዓቢ ኦነር ገይረ ዝሪኦ ምስኡ ምዝዋሬ ብጣዕሚ ንፍዕ بدنبي سريحو يماتيو تزاوتايم يو از فلوتيو بدنبي ابني ان اب رواندا تور رواندا كايد كلهم ري ابتي كفرج ناي انترنت ميديان قالن بدنبي غيري تقطاتي ليوم مالتي بعد عن تكلا حيمانوت قال كوينم نتور رواندا كيدون كوتو خلو حجي زيما نابزيا مالتي سالساي كويني جميرو مالتي نابتي تحتي 45 أدمي كابتي لعلي 45 أدمي دما قدامي سراك تكلي قال اياني سالساي بينياب ايوب كويناينا ودينا سو ناتي سراح نبره نبعل بنيامن سراكن ولا ابتي زترفو ابتي جروب من ناتنا نعوم بحلاوي مالتي of course ابتي مجمريا كورسو ናይ ቀዳም ምልእትያ ዳርጋ ማኔጅ ገይርዎ ንኩሉ ነገር ኮንትሮል ገይርዎ ዝዝውር ዝነበረ ናትናኤል መስመር እዩ ኣብ ፖዲየም ኣይወደአን ምክንያቱም ስርሑ ኩሉ ናይቲ ምልእቲ መዓልቲ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ነይሩ ሶ ሎሚ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝግብኦ ስለ ዝፈለጠ كسعر يدليو كمجمريا እና እዚያ ናይ መጀመሪያ ላፕ ናይ መጀመሪያ ሰለስተ ላፕ በጣዕሚ አትሪሩ በጣዕሚ ሓያል አይነት አዛወራ ዘዊሩ حق مزراب ካብ ኩሉ ዝገደደት ሬስ ነበረት ካብ ክልቲኡ እዚያ መዓልቲያ ነይራ ብክልተ ሰለስተ ላፕ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ግሩፕ ናትና ተቆሪጹ ናትናኤል ዳርጋ 10 ቀደም ከውንና አትሪፉ ማለት ነው መስርሕ እዩ ዝኸደ ኣብዚያ ክልተ ሰለስተ ላፕ በቃ ብዙ ሒሳብ ይዝቆረጽ ቀልጢፉ አንቲያ ሬስ ኮንትሮል ገይርዋ ካብ ድማ ዝበለጸ ኣብዚያ ጾታ ድማ አሉ ተዓዊቱ ይግብኦ እዩ ድማ በይኒው ዳርጋ ይሰሪሑንቲ ሬስ አርብን ቀዳም almost I hope you enjoy it So كم تريو زلهم بتعمي بحيال زخونة أكيدا عن سبيدنا أكيد زلنا اليوم أبزي بحجي زلنا يوجن حيان نفاسي وزنبرة هيدويند ناتنا إلى بكرمي تخوينو حاجز مثل ذي ركبة كان تساقام حيزو يزبوي زنبرة كابزي تات جميلو يبقى أصلا مقرات زجمرة جمل دحريت قال استرفو زلو of course نايد حيت كاميرا زي بالله ينبر مزحت في ابزيا لاب طعمي تحاسيو بزح حساب دروب تغيرو ابزيا بطعمي حيال زقونت اكسلريشن فليتو غيرو مكنياتهم نفاس حيال نفاس لزنبره زي ودي كما يزلو حجي تي ناي فانكوفر ودي تمالي almost crash غيرو زنبره
ሓያል ዝኾነ ኤፈርት ገይሩ ተኻፊታትና ዝነበረት ጋብ ኣብ ቅድሚዩ ብደንቢ ገይሩ ክዓፅዋ እዩ እዚኦም ኣብ ቅድሚይ ዘለው በቃ ንሕና ኢና ኣብ መወዳእታ እዚኣ ላብ ዝተረፍና ተፈሪና ካብቲ ዋና ግሩፕ ዝነበረ ማለት እዩ I think 12 ገለ ንከውን ኢና ተሪፍና ድሕሪ ድማ 10 ገለ ንከውን ወይ 9 ዝኸውን ሰብ ተሪፉ ካብቲ ኣብቲ ቅድሚት ዘላ ግሩፕ ማለት እዩ ብኣገራ ተወዲያ ግን ከም ዝበልክዎ እቲ ጎፕሮ ናተይ ካሜራ ባትሪ ኢቨንቹዋሊ ወዲኡ ነቲ ዋና መወዳእታ ስፕሪንት ኣሓዝክውን ናይ ካልእ ሰብ ቪድዮ ወሲኸሉ ኣለኹ ናብዚ ናተይ ቪድዮ እንታን ክረኣይ ከመይ ከም ዝተወድአ ዝወዲ ብደንቢ ሓያል ዝኾነ ኤፈርት ገይሩ ኣብዚኣ ንዓይን ድሕረይ ዝነበረ ወዲ ካብ ካሊፎርኒያ ሒዙና ኣብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ በቃ እዚኣ ተፈለየት ያ ግሩፕ ማለት እዩ ካብቲ ዋና ግሩፕ ከምዚኣ ጌርና ኢና ወዲና እያ ብርቱዕ መዓልቲ እዩ ነይሩ ከም ዝበልክዎ ድማ ናይ ኤንዱራንስ ጉዳይ ዋና ቀንዲ ኮይኑ ተረሂቡ ማለት እዩ ኤንዱራንስ ትሬኒንግ ብዙሕ ዘይብሎምን ኦፍኮርስ ሃስዮም ኣብቲያ ብናይ ናትናኤል ኤፈርት ማለት እዩ ሆፕፉሊ በቃ ናይ መወዳእታ እስካ መወዳእታ ክትርእይዋን ኤንጆይ ክትገብርዎ ጋብዘኩም ብዚኣ ተወዲያ ናይ እኩና 2024 ቶርናመንት ማለት እዩ ኤንጆይ
Even when I try, but
اوكي سو كم تريو زلخو دي كورسو ناي موداتا تات ناتي فيديو بوتاي بدحي زلو بزح فوتيج انا برنين دحريزي ياو كم زيازا لنا يا جروب كوينا نموداتا نتي ولاتا سبرنت متينا مالتيو دحري ناتي فيديو زي ناي كالوت فيديو كبعال بروك ناي دنفر بروك ساوندز زوسر كون الو فوتيج اوغيري ودو اوفتني لكم مالتيو ناي بحق اذا حقوز صوتاي نيرو بدنبي برتا سبيد زنبرون حيلي زدليو كورسيو نيرو مستي نفاسن مستي elevation زنبرنالو بتعمي زمسكنهم كلهم زحقزونا ما يذهبونا زنبرو تي ريس اورجانيزيشن بدنبي جيرون تي منغدي زحلو زنبرو كل ነገር نزي كورسوس سكسسفول كون زحقزو الناس بتعمي مسكنومي ازي ماكينه حج المثالي نابنت زورا زلو سبحات اسمروم اندتخاتاتله ابتخلኛ ቦታ እንደሃበና ማይ እንደሐለውና ይከታተለና ነይሩ ኮርሶ ከምዚያ ተወዲያ ናይቲ መወዳታ ፉቴጅ አብቲ ስፕሪንትስ ቦታ አሎ እና ነዚያ ኮርሶ በጣም ተሐገዝ ሁሉ ነገር ኦፍ ኮርስ ከምዚ ሰሪሑ እናትና ኢል መስመር ስለሰዓረዩ thank you ስለዝራአሁም እዚ ቪዲዮ መስከናኩም and until the next one thank you بوقت شو تشوف جميل شاشة يقول استعوذي برهان الحسين حمشة يقول استعوذي تبدي تسفل رابعي نلقياس قدس حمشة يسفت هابت مريم سلسي يسفت هابت مريم تلاي أدناي تغلب برهان قدام يكون زعوت نزولوي زمر زوعة ناتناي مازناتي ناتناي العلي العدبي العلي مع حامشة تلاقيه يعني مع الزعوت قدام يكون زعوت وانا كاسي ترى يكون سيرة تغلين سلسل بنيام إيو ربعي رؤسهم حدراي رؤسهم عربية رؤسهم بداية تقولوا
KC, Abai Wanchan, $500. Abai Wanchan, $500. Jangan lupa like damai video dulu nak bin, tapi bahan habiskan selesai kau nanti awal